नमस्कार मोर प्रिय श्रोता बंधु माने आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत। आहुरी एमिति सुंदर सुंदर कहानी सुनिबा पई एही वीडियोटी को लाइक शेयर करने सहित मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करदेवे। जड़े महिला पुलिस कौनसी केस तदंत पाई कनेस्टेबल आ ड्राइवर सहित जाउथिले और सही समयटी दुईपहर थिबारु तांको भोक लागिला तो से तांको ड्राइवर को कहिले कि ए आखपाखरे जदि कोठी भल होटेल अच्छी सेठी गाड़ी रखेब आमे खाई नबा तापरे केस विषय छानबीन करिया पई जिबा जना नाही सेठी केते समय लागिबो आउ एया भी होई पारे सेठी राती होई जाई पारे ता छडा मते भी बहुत भोक लागुची। अल्प किछि समय पर ड्राइवर गोटे होटेल ले गाड़ी रखेले हेले महिला पुलिस जनक जेमिति ही होटेल भीतर को प्रवेश करिले तो से देखिले कि जड़े व्यक्ति अईठा बासन माजे ताकू धोई सफा करुछि। जेमिति ही महिला पुलिस जनक व्यक्ति जनक मुह देखिले तो तांको होश उड़ी गला तांको पाद तळ माटी घसी गला। से दौड़ी जाए व्यक्ति जनक कुंडे जोर जोर से कांति बारे लगिले। सेठी बसिथिबा अन्य सबु लोक माने एही दृश्य देखि आश्चर्य होई गले। बासन माजुथिबा लोक को मैडम कुंडे धरी कांदुछंती काहेकि कोन हेई पारे यार रहस्य। किंतु अल्प समय भितर जेतेबेले से लोकर सत समस्त सामना को आसुची तो केही भी विश्वास करि पारिलेनी कि जेउ व्यक्ति बासन माजुची ता सहित इते बड़ दुर्घटना होई पारे बोली। तो मोर प्रिय श्रोता बंधु माने महिला पुलिस जनक सेही व्यक्ति को देखी काहेकि कांदिले आ सेही व्यक्ति जनक काहेकि होटेल ले बासन माजुथिले। आसंतु ए वीडियो माध्यम रे पूरा कहानीटी जानिबा। कहानीटी आरंभ करिया पूर्वरु मोर से पुराना छोट अनुरोध कि आपण माने जदि चैनल रे नुआ तो चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु जा द्वारा मोर उत्साह आहुरी बढ़िबो आ सबु बेले मु एमिति सुंदर सुंदर कहानी आपण समस्त को सुनाउथिबी। एही कहानी एक साधारण परिवार जेउथिरे कि ओमकार निज धर्मपत्नी आरती सहित गोटे सहर रे रहुथिला। ओमकार स्त्री आरतीर स्वप्न थिला कि पाठ पढ़ी जड़े भल सरकारी ऑफिसर नहले जे कोनोसी भल उच्च पदवीर सरकारी चाकरीटी करबा पई कारण तार घरर परिस्थिति सेमिति किछि खास भल नथिला। से भाबुथिला कि से जदि पाठ पढ़ी भल चाकरीटी करिबो त घरर आर्थिक स्थिति रे टिके सुधार आसी जिवो। आरती सबु बेले तार मन रे एही कथा भाबी पारि लागिला। किंतु बंधु माने ओमकार गोटी प्राइवेट छोट कंपनी रे चाकरी करुथिला। सेथिरु ताकू मासकु 15,000 कि 17,000 टंका दरमा मिलुथिला। गोटे दिन ओमकार आ तार स्त्री आरती रूम रे बसी कथाबार्ता होउथिले। एही समय आरती कथा कथारे ओमकार को कहिला कि सुन मु पाठ पढ़ा को आग को जारी रखी कौनसी सरकारी ऑफिसर किंबा कौनसी भल सरकारी चाकरीटी करबा को चाहूची। एमिति घरे खाली रे बसी रहिबा को मु चाहूनी आ एहा हेउची मोर स्वप्न। ओमकार आरती को बहुत भल पाउथिला आ आरती मध्य ओमकार को बहुत भल पाउथिला। आ स्वामीर दायित्व तो हेउची कि स्त्रीर स्वप्न पूरण करबा। तेणु ओमकार आरतीर मन कथा को अमान्य करि पारिला नहीं। से कहिला देख तुमे पढ़िबा को चाहुछ पढ़ पाठ पढ़िबा तो किछि खराब कथा नुहे किंतु मु मासको मात्र 15,000 नले 17,000 टंका दरमा पाउची। घर खर्च कला परे बाकी जेउ सबु पैसा बलिब ताको मु तुम पाठ पढ़ारे लगेई देबी तुमे तुम पाठ पढ़ा लागू रखिब। ओमकार ठारू एतिकी कथा सुनी आरतीर खुशीर ठिकणा रहिलानी। से खूब मन लगे पाठ पढ़िला आ ओमकार भी आरती को बहुत पढ़ेला लिखेला। आ किछि वर्ष परे पुलिस पदवीर पोस्ट बाहरिबारु आरती सेथिरे फॉर्म भरी करिदेला। अल्प किछि मास परे आरती परीक्षा देला। तार परीक्षा भी बहुत भल हैला आ भगवान कृपारु से सिलेक्शन भी हो गला। ओमकार आ आरतीर परिश्रम एवं कष्ट शेषे सफल हो गला। एबे ओमकार आ आरतीर खुशी रे पाद आ तळे लागु नथिला। आरतीर सीधा पुलिस सब इन्स्पेक्टर पदवी रे नियुक्त हो गला। आरती एबे जड़े बड़ महिला पुलिस बनी सारी थिला। तांको दुई जनकर खुशी रो किछि ठिकणा तो नथिला। ओमकार आ आरती दुई जन निज निज सांग एवं परिवार लोकन को ए खुशी खबर जणै देले। एबे सब बंधु बांधव आरती को अभिनंदन जणैबा को घर को आसुथिले। केही कहउथिले कि तुमको अभिनंदन तुमे महिला पुलिस हेई गल आ केही केही कहउथिले अभिनंदन तुमको सरकारी चाकरी मिल जाइछि। ओमकार जेते भी सांग आसुथिले समस्ते आरती को अभिनंदन जनाउथिले।
एमितिकी पुलिस विभागर बड़ बड़ ऑफिसर सब आरती को अभिनंदन जणैबा पई तांको घर को आसुथिले। आउ आसीबा बेले ओमकार को पचारुथिले कि मैडम क्योंठी अछंती। ओमकार कहे कि मैडम बेडरूम रे थिबे न हेले बालकोनी रे बसी थिबे। समस्ते सीधा सड़क आरती पाखक जाई ताको सैल्यूट करी अभिनंदन जणाउथिले। प्रथमे प्रथमे तो ओमकार ए सब कथा उपरे ते ध्यान देउ नथिला, हेले सबुदिन एमिति हेबा द्वारा धीरे धीरे ताको टिके अडुआ लागिबाको लागिला। आ से मने मने भाबिला कि जे केही भी आसुछंती से सीधा मो स्त्री पाखक चली जाउछंती, ताको ही देखा करूछंती, ताको ही अभिनंदन जणाउछंती, समस्ते तार ही प्रशंसा करूछंती। आ मो सहित केही कथा ही हेउ नाहंती ना मोर कोनोसी मान सम्मान करूछंती। मोर तो ए घरे कोनोसी इज्जत आ वैल्यू ही नहीं। या अर्थ कौन एया जे मु मो स्त्री सामने किछि भी नुहे। आ मु दिन राति परिश्रम करी गोटिए गोटिए टंका एकाठी करी मोर सबु पैसा स्त्रीर पाठपढ़ारे खर्च कली, तार सबु दायित्व को मु संभाळिली। आ तापरे जाई मो स्त्री सफलता हासिल करी एई पदवी रे पहुंची पारिछि। हेले मो विषय केही भी जणे कथा हेउ नाहंती कि मोर केही भी वैल्यू करू नाहंती। एमिति सब कथा ओमकार मन एवं मस्तिष्क रे बसीगला। घर को जे केही भी आसुथिले समस्ते आरती सहित हस खुशी मजा करी जाउथिले। ओमकार को तो केही भी पचारु नथिले। एबे तो आरती केसर तदंत करबा पई गोटे गोटे दिन बाहर रहुथिला। एही सब कथा को नहीं ओमकार शेषरे निष्पत्ति नेला जे मु एमिति स्त्री सहित रहिबाकू चाहुनी जहा सामने मोर कोनोसी मान सम्मान ही नहीं। एमिति स्त्री पाखरे रही तार दया चलिबा अपेक्षा ता ठारू अलगा होइजिबा भल। शेषरे से निष्पत्ति नै गला जे मते मो स्त्री ठारू छाड़पत्र दरकार। और से निज स्त्री उपरे सत मिछ दोष लगे डिवोर्स केस फाइल करी डिवोर्स पे जिद्दी धरिला। किंतु आरती किछि भी बुझी पारु नथिला कि ओमकार ता सहित एमिति व्यवहार काहेकि करूछि। आउ ओमकार को कहिला कि तुमे मो सहित ए सब बेकार कथा तो बिल्कुल भी कर नाही। आ तुमे भल भाबरे जानिछ कि मु तुमको केते भल पाए। तुमे आउ मु केते स्नेहरे रहुथिले। मो सफलता कोन तुम सफलता नुहे। तुमे ही तो दिन राति परिश्रम करी मते पढ़ाई लिखे सब इन्स्पेक्टर बनैछ। आउ आज जेते बेले मु सफल होई सारिछि तुमे मो ठारू दूरी जिबा पई कहूछ। मते तुम ठारू अलगा हेबा कथा कहूछ। ओमकार मु तुम बिना बंची पारिबि नाही। आरती स्वामी आगरे हाथ जोड़ी नेहुरा हेला आ कहिला जे तमे मते डिवोर्स दियो नाही। मु तुमको बहुत भल पाउछि। आज मु जेउ सफलतार सीढ़ी रे चढ़ीछि तो ताहा केवल आ केवल तुम पई। ओमकार बंधु माने एठी मु गोटिए कथा कहिबाकू चाहूछि जे प्रायतः सोशल मीडिया रे आपण माने सुनिबाकू पाइथिबे जे न हेले देखिथिबे कि जेते बेले स्वामी तार स्त्री को पढ़ाए लिखाए आउ जेते बेले स्त्री कोनोसी सरकारी ऑफिसर कि भल उच्च पदवीर सरकारी चाकरीटे कर देउछि त से माने स्वामी को छाड़ीबार निष्पत्ति नहीं जाती। से माने स्वामी मानकु नहीं छोट नजर देखिबा आरंभ कर दियंती। से माने भाबंती जे मु जने सरकारी ऑफिसर आ मो स्वामी तो जने बेरोजगारिया न हेले मूलिया मजूरी कि छोट मोट चाकरी करिछि। आ मु जदि एमिति स्वामी सहित रहिबी ताहेले मोर तो मान सम्मान ही रहिबो नाही। हेले आरती मनरे सेही बळी भावना किछि भी जन्म नेला नाही। से एते बड़ ऑफिसर हेबा सत्ते ओमकार आगरे हाथ जोड़ी तार गोड़ धरी ताकू रिक्वेस्ट करी कहूथिले कि प्लीज मते छाड़पत्र दियो नाही। मते तुम ठारू अलगा करो नाही। तुम बिना मु आउ मो संसार पूरा अधूरा। किंतु ओमकार मुंडरे तो छाड़पत्रर भूत सवार थिला। से आरतीर गोटे भी कथा सुनिला नाही। शेषरे से आरती को छाड़पत्र देइतेला। एबे आरती ओमकार ठारू छाड़पत्र नेला परे ताकू गोटे शक्त आघात लागिथिला। आउ ओमकार से सहर और चाकरी छाड़ी अन्य एक सहर को चलीगला। आ सेठी गोटे कंपानी रे पुणी थरे चाकरी कला। एबे समय बीतवा सहित आरती भी निजे निजे को संभाली भाविला कि चलो किछि कथा नाही। मो स्वामी मो सहित न रहिले कौन हैला। ई चाकरी तो मो पाखरे अछि जहाँ मो स्वामी को परिश्रम मते मिली। मु सबु बेले सचोट भावरे मो दायित्व तुलेबी। आउ ई चाकरी उपरे केबे भी कौनसी प्रकार आंच आसीबाकू देबिनी। तापरे आरती पूरा सचोटतार सहित तार ड्यूटी करबाकू लागिला। या भितरे 2 वर्ष बीतीगला। आरतीर ट्रांसफर सेही सहर को हेगला जेउठी को ओमकार चाकरी करबाकू आसीथिला। आरती आसी सेही सहर रे रहिबाकू लागिला।
ଯେଉଁଠି ଓମକାର ରହୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆରତୀ କୌଣସି ଏକ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଯାଉଥିଲା। ଖରାବେଳର ସମୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା କି ଏଇଠି ଆଖପାଖରେ ଯଦି କିଛି ହୋଟେଲ ଥିବ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବ। ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାନି ତ ଜଣା ନାହିଁ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଆଉ ପଚରା ଉଚରାରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଫେରୁ ଫେରୁ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ ରାତି ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇନେବା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ଆରତୀର ନଜର ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମଜା ଯାଉଥିଲା ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ତା ସ୍ୱାମୀ ଓମକାର, ଯାହା ସହିତ ତାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ହୋଟେଲରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜି ସଫା କରୁଥିଲା। ଓମକାରକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଆଉ ତାର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଓମକାର ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା ତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ସେଇଠି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଲା। ଆରତୀ ଓମକାର ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରତୀକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଓମକାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆରତୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଓମକାରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଜିର ତୁମର ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତମେ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲ। ମାସକୁ ତ 15,000ରୁ 17,000 ରୋଜଗାର କରୁଥିଲ। ଏମିତି କେଉଁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତମେ ଆଜି ଏଇ କାମ କରୁଛ? ଆଉ ଏବେ ତ ତୁମେ ଏକା ନଥିବ, ବାହାଘର ହୋଇସାରିଥିବ। ଓମକାର କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନି। ତାହେଲେ କେମିତି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଯେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହ। ଆରତୀ ମୁହଁରୁ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣି ଓମକାର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ କହିବାରେ ଲାଗିଲା। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେଇ ସହର ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସହରରେ ତୁମ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତୁମ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସହରରେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଇ ସହରରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ମୋତେ ଚାକିରି ବି ମିଳିଥିଲା। ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ କମ୍ପାନୀରୁ ମାସେ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ରହିଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଗଲି ତ ମୋତେ ଆଉ ଚାକିରିରେ ରଖାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ରେ ବସି ରହିଲି ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି ତାହା ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଔଷଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, ଭାବିଲି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଚାକିରି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇଁ ତରସିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ହୋଟେଲକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଠି ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥା ହେଲି ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆମ ହୋଟେଲରେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ତ ପିଲା ରହିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ କିଛି ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମେ କରିପାରିବ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି, ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ଆମ ହୋଟେଲରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏ କାମ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଚାକିରିରେ ରଖିପାରିବି। ଆଉ ପରେ ଯଦି ହୋଟେଲର କେଉଁ କାମର ପିଲା ଖାଲି ହୋଇଯିବେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ରଖିନେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାସନ ମାଜି ନେବି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜି ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଓମକାର ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ଆରତୀ କହିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ବି କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ତୁମଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ବସି ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲନି କି ଫୋନ୍ ଟିକେ କରି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲନି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି କି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାହିଁକି ଦେଇଥିଲ? ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲ? ଆରତୀର କଥା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଓମକାର କହିଲା କି
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବନିଲ ତ ଯେ କେହି ବି ଘରକୁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତୁମକୁ ହିଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ। ତୁମ ଆଗରେ ମୋତେ କେହି କିଛି ବି ଭାବୁନଥିଲେ। ଏମିତିକି ଲୋକ ତ ଏଇଆ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆଉ ଶୁଣି ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଓମକାର ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆରତୀ କହିଲା, ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। ତୁମର ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମାନ ସମ୍ମାନ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର କହିକି ଦେଖିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବି ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ଯେତିକି ଆଗରୁ ପାଉଥିଲି। ଓମକାର, ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ଏ କାମ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତ ମୁଁ ଏବେ ବି ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣେଇ ନେଇନିଅ। ଓମକାର, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମର କରିନିଅ। ଓମକାର ଆରତୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଓମକାର କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କେମିତି ରହିବ? ମୁଁ ତ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆରତୀ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ବି। ତୁମର ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ ଏହି କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବନିଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆରେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତ ସ୍ୱାମୀର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ତୁମ ମନରେ ଏ କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ବସା ବାନ୍ଧିଗଲା? ହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲି ତୁମ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ତୁମ ସହିତ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓମକାର ଏବେ ନିଜର ନିଜ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆରତୀ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହେଲେ। ଆରତୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓମକାର ସହିତ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କାହାଣୀ। এই କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆରତୀ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଆରତୀ ଓମକାର ସହିତ ଯାହା ବି କଲା ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ଭୁଲ? এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।